तो ऑल इज ऑल फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। केमती अच्छा सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे आउ निजर कर्ममय पथरे आगे चलते। आज कौन आज पाचला कदली आज किसी ना आज बास शुक्रवार एमती नॉर्मल बार आईंष बार लकी कहला बेले आज हूँ आईंष बार। आपण मैंने देखिपे बहुत जोर शीत हो छात उपर अच्छी आबे टे गछ फचर पानी पुणा देदेबा आउे ट्यूशन छुआ पलि आसवे ट्यूशन कार्यक्रम आरंभ करदे। चलतु स्टार्ट करिया आज ब्लॉग। तो ये खाली पाठ दिखाई 7.3 करने तू कौन कौच मुझे जान नी कौटा करने हाँ से पाठ केथर लेखा पढ़ा केथर लेखा पढ़ा से पाठ गुड़ाक पाठ बुझी पार्ला खाली बुझी पार नु जोर कथा कह पाठ बुझी पार्थ पाठ कलु कौन हाँ आउ छड़ा छुड़ ना तोर कौन है स्कूल पाठ करूँ केते समय लगे तू ये सांगे सांगे करदेलु 7.3 टाक केते मिनिट कला 10 मिनिट खंडे कला तो कौन 10 मिनिट समय मिल ना काली करने पाठ हाँ आ पाठ कर ना ठीक अच्छे तू कर देलु हाँ प्रश्न अच्छे 8% कौन भग्नांश कर भग्नांश कले 8 व्यक्त 100 हम हेल्ले 2 व्यक्त 25 ठीक अच्छे तो ये बस समय करदेलु घर कहीं पाठ आ तो स्कूल छुट्टी ना 25 व्यक्त 100 हाँ 80% कम कटलानी हाँ 80/100 शून्य शून्य काटू 8 व्यक्त 10 8 व्यक्त 10 काटले 4 2 काटले 5 केते 4 व्यक्त 5 अरे शून्य शून्य काटू नहीं 4 व्यक्त 5 तापर चिकन प्रश्न 3 नंबर अनुपात कर 15% अनुपात कर पाइले हां ठीक अछि 15% आला केते 15/100 5 काटला 3 5 काटला 20 3 व्यक्त 20 3 ठीक अछि
19% କେତେ ହେବ 19% ହେବ 19 କେତେ 100 ନା କଟିବନି କୋଉଥିରେ କଟିବନି ତାହେଲେ ୟାର ନମ୍ବର କେତେ 19:100 ହେଲା ତାପରେ କେତେ ଅଛି 49 କଟିବନି 49 ସେ 49 କେତେ 100 ହେଲା ତାହେଲେ ଏ କେତେ 49:100 କାଇଁ ତୁ ତ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡମ ମାଡ଼ ବସଲେ ପାଠ ଆପେ ହେବ ମାଡ଼ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ହେବନି। ତ ଗାଇজ ଆମର फाଇନାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ସହିତ ଘୁଗୁନି ଏତେ ଦେନା ଅଳ୍ପ ମୁଢ଼ି ସହିତ ଘୁଗୁନି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକା ଆମେ ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ସହିତ ମୁଢ଼ିକି ପୁରା ଘୁଗୁନି ସହିତ ଗୋଳା ହେବ ତାପରେ ପୁରା ଖିଆଯିବ। ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଳି ଆଚାର ଯେ ଖାଇବା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ କୋଳି ଆଚାର ଖାଇନଥିବେ ଯେ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଆଚାର। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋଳି ପୁରା ସବୁ କେମିତି ଅଛି ପାର୍ସଲ ନେଉଛି ଘରକୁ। କେଦିନ କେମିତି ବନାଏ କୋଳିଟା ଧୋଇକି ତାକୁ ନା ନା 12 ମାସ ତ କୋଳି ମିଳେନି ନା 12 ମାସ ମିଳେ ଗଛରୁ ନା ଏରା ସବୁ ପାରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଓଳିଆ ଅଧିକପୁର ଏଇଟା କେଦିନ କୋଳିଟା ଦେଉଛ ମୋତେ ଡେଲି ତ ମୋର ତିଆରି ହେଉଛି ଡେଲି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ପ୍ରତିଦିନ 20 କିଲୋ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଅଛି କ'ଣ ନା ଭାତ ଡାଲମା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଲୁଣି ମାଛକୁ ପତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି ଲୁଣି ମାଛକୁ ଶାଳୁଆ ପତ୍ରରେ ଦିଆହେଇ କରାଯାଇଛି ବେସର ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଦିନରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଟିକେ ହାଟ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ହାଟରେ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ପନିପରିବା ବି ଆଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଆମ ଗାଁ ହାଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆଜି ହାଟରେ ରେଟ୍ ଅଛି। ଟମାଟୋ କେତେ ଭାଇନା 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଉ ପୋଟଳ ବୋଇତାଳୁ ହାଟରେ ଅଛି ବୋଇତାଳୁ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ କହ ସେ ତ ସବୁ କହିଦେଲେଣି ଲଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା କ'ଣ ଓ ପାଣି ସାରୁଟା ନା ମୂଳ କେତେ ଟଙ୍କାଟା କୋବି କେତେ କୋବି କେତେ କୋବି କେତେ 40 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଗ ନେ ଛୁଇଁ ଶାଗ କେତେ ଭାଗ 10 ଟଙ୍କା ଶାଗ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କେତେ ତୋର ଆଜି ଆଉ ଟମାଟୋ ଆମେ ଆସୁର ସିଆଡ଼ୁ ତଳି ସବୁ ଅଛି ନା ଏସବୁ କେତେ ତଳି ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଦରକାର ଆଉ ବିଲା ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ଆସୁ ସିଆଡ଼ୁ ଏଇଠି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି କୁହ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ସିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଆସିବି ସିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ଖାଲି ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ଆମର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ଶିମ୍ବ କେତେ ଶିମ୍ବ କେଜି 40 ଟଙ୍କା ଶିମ୍ବକୁ ଚଟଣି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଲଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବା ସବୁ ରେଟ୍ ଆମର 40-50 ଅଛି ତା କିଛି କିଣିବାନି ଆଜି 12 ଅଛି ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ମାଂସ ପଟକୁ ମାଛ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆସୁନୁ
लंका एतिक आनली परिवा रेट सब 40-50 आउ किसी नेबिनी सारू खोजुली कि सारू कौटी मिलूना आज सारू आसनी हाट को सारू पोड़ा खाइबा भल लगे सारू आज मिलूना इलिश नौनु इलिश ने कौन हाट को आस मैंने केमी जलिखा न खाइले केमी हम ये आम मौसा पकुड़ी बनाऊँ देखिए पूरा खोला आकाश तले आम पकुड़ी बना चलती मौसा पकुड़ी बनाऊँ गरम गरम पकुड़ी खाई जा ना कौन कौच मौसा और मौसा चा भी रखुच रही पकुड़ा बाहर खाइबा गरम जाइए आम सब भेराइट जिनस देखिपे इडली बरा पकुड़ी सिंगड़ा चॉप गरम बरा अच्छी सांग मैंने एबे हाट बुलाबुली काम सारिकी मुझे घरे पहुँची गली आउ एबे बाजी जाइए संध्या 6टा आउ धोई धुआई बही बस्तानी भी रेडी हो जाइए पाठ पढ़ा एबे तो आज वीडियो ये एंड कली जदि वीडियोटी आपको पसंद आसे लाइक करेंगे जदि मोर किसी भूल अच्छे ताले कमेंट करेंगे आउ जदि चैनल को नुआ आसन सब्सक्राइब करें रही देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा गुड नाइट।